खासिगे मालखुं कलक साखाव गासामा bai langma aika thanglai seplene khoroksa borokni patibong jon Shatabdi Express Saimanka Malkhong Kologo Dopra Kapraki Khasigai Kasana Thangai Bukhani Bemar Marjagi Langma Arika Private Company ni Sales Manager Khoroksa Patibong Saimanka New Korimganj Jon Shatabdi Express Aguli Bukhak Phaifa Jorabo Obohai Patibong Patui Thaka Saimanka Thireni Bukhani Bemar Togo New Korimganj Station ni Ulo Dormonogor स्टेशन तंगो आबने बगिनो हरबथाने तांगबेतनि ब्रिजरानो कक्त महरके स्टेशनो फाइदर मनगर सालजेबाय हांकर साखामनगो तांलायखा फियाबा बारजाव तंनाय सागनाजारक थैगाहनै सावरिखा थैनायनि न गुवाहाटी सिलाकुरिबो ब 18 मार्च सालमारिबो सिलचर थांगै 19 मार्च सालमारिबो करिमगंज सामं हुमं पाइ 20 मार्च सालमारिबो आगुलिबो किफिलै तंमानि फियाबा अबाहायके बेरेनो मारामाजिनसा बखाने बेमार मानै लांफा आरिना नाखा तो ये मेरे साथ काम करता है। मतलब ये कंपनी से है, टॉमी हिलफिगर बोल के एक अमेरिकन ब्रांड है, तो उसमें ये एएसएम है। तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर का लड़का हूँ। तो हम लोग मार्केटिंग के लिए आया था। आपका मोटामोटी कितना कल परसों आया था। परसों आके कल हम लोग सिलचर में काम किया। तो सिलचर के बाद हम लोग करीमगंज आज सुबह आया था। तो आके मतलब करीमगंज से हम लोग अगरतला जाने के लिए वो ट्रेन में मतलब चढ़ने वाला था। शाम का 6 बजे का ट्रेन था मेरा। तो उसी समय मतलब थोड़ा सा ट्रेन लेट हो गया था। 6:30 बजे जैसा मैं मतलब पहुंचा था न्यू करीमगंज जंक्शन में। तो नहीं पहुंचेगा बोल के मतलब ये भी थोड़ा सा भाग गया था। उनका हार्ट प्रॉब्लम था, हार्ट का थोड़ा सा इशू था। तो मतलब थोड़ा सा भाग के ट्रॉली वाली था साथ में, तो थोड़ा सा भाग के चला तो उनका मतलब सांस में थोड़ा सा दिक्कत आया। तो वही इसी के वजह से मतलब थोड़ा सा ऐसा पकड़ लिया था, ट्रेन पकड़ लिया था। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्पंदन ठाकुर। अच्छा। आपका नाम क्या? मेरा नाम है मानस। इनका घर है गुवाहाटी शिवपुरी में, ओरिजिनल घर। কল আছে মানে রেল স্টেশনে একজন লোক মানে ফেসলে শুয়ে পড়ে রয়েছে। এরপর আমরা গেলাম, যাইয়া এখন আমরা তাই নিয়ে আমরা ধর্মনগর ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আনি। তার নাম কি জানতে পারছেন? নাম হচ্ছে স্পন্দন ভট্টাচার্য, 45 ইয়ার। বাড়িটা একটু ঠিক আমি বুঝতে পারি মানে একটু বুঝাইছি না। এই স্পন্দন বরঠাকুর 45 ইয়ার্স অফ এজ। উনি করিমগঞ্জ থেকে আজকে বোধহয় কোনো একটা অফিসিয়াল কাজে উনি ওনার কলিগ দুজনে ওরা আসছিল। তো যেটা শুনলাম ওনার কলিগ যা বললো তাতে হচ্ছে গিয়ে করিমগঞ্জ স্টেশনে একটু স্পিডে দৌড়ে বোধে ট্রেনে উঠেছেন আর কি। তখন ট্রেনে ওঠার পর শরীরটা ওনার খুব খারাপ করে গেল, একটু শ্বাসকষ্ট মতো ফিল করছিল। তারপরে উনি কলাপস করে গেছে। তো ওখানেই কলাপস করেছে করিমগঞ্জ স্টেশনকেই, মানে অলমোস্ট মানে যখন ট্রেন রানিংয়ে। তারপর ওরা ধর্মনগর স্টেশনে আসার পরে ওনাকে নামানো হয়েছে আর কি বডিটা। তো যখন আমাদের হসপিটালে এসছে তখন হি ওয়াজ অলরেডি ব্রড ডেড। ফায়ার সার্ভিস নিয়ে এসেছিল, ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়েছিল, ফায়ার সার্ভিস ধর্মনগর স্টেশন থেকে নিয়ে এসছে। রেল যুগে এসেছিল? হ্যাঁ, আপনি কি রেলে করে এসেছিলেন আর কি। সন্ধ্যা 6টার সময় বোধহয় ট্রেনটা স্টার্ট করেছিল করিমগঞ্জ থেকে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।